राशिर बंधुगण आपणकर एही जीवन एवं परवर्ती जीवन पाई आपणकर साथी आपणकर दिन जेते अंधार हेउ आपणक उपरे जेते असुविधा आसु एही महिला आपणको केबे भी परित्याग करिवे नाही। से आपणक सहित कांध को कांध मिसाई तांकर अटल समर्थन प्रदान करिवे। तथापि आपणकर गोटिए छोट भूल अछि। आपण सही व्यक्ति को बुझीबारे विफल हुअंती एवं विश्वासघातकता मध्य करंती जे आपणक सहित ठिया हुए आपणको विश्वास करे एवं आपणको पाई समस्त प्रकारर प्रयास करे। विपरीत रे आपण सही व्यक्ति उपरे आपणकर विश्वास रखंती जे आपणकर सुविधा नै थाए आपणकर हृदय सहित खेले एवं आपणकर भावना को आघात दिए एवं प्रति बदलरे आपण कोन पांती विश्वासघातकता। किंतु एहा आउ आपणक सहित घटिब नाही कारण एही भिडियो रे मो सेही व्यक्तिक नाम कहिबाकू जाउची जे आपणक सहित सर्वदा रहिबे। जदियो अन्य माने आपणको परित्याग करंती जदियो आपणकर निज परिवार सदस्य माने मुह फेराई नियंती एही महिला सर्वदा आपणक सहित रहिबे। आपणकर संपत्ति थाउ कि गोटे टंका मध्य न थाउ से सब बेले आपणक पाई रहिबे। आपणकर सुख एवं दुख उभयरे आपणक पाखरे ठिया हेबे। आपण एबे भाबुथिबे एही महिला जनक प्रकृतरे किए तांकर नाम कौन एही व्यक्ति जनक किए चिंता कर नाही। मु एही भिडियो रे सेही व्यक्तिंकर नाम कहिबाकू जाउची किंतु आमे आगो को बढ़िबा पूर्वरु एही व्यक्ति जनक किए ताहा जानिबा पूर्वरु दया करी भिडियोटी को प्रथमे लाइक करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। एबे आसंतु जानिबा सेही महिला किए जे सर्वदा तुम सहित ठिया हेबे। देखंतु बंधु माने आम चारि पाखरे अनेक लोक अछंती एवं आमे आम जीवन रे अनेक संपर्क दे गति करू। केतेकंक सहित आमे भाई भौणीर संपर्क रखि थाउ अन्य मानक सहित पिता माता एवं पिला मानकर संपर्क एवं स्वामी स्त्री रो संपर्क आमर आहुरी दूर संपर्कीय मध्य अछंती जेपरि कि माउसी मामू भौणी एवं अन्यान्य बंधुता मध्य एक बंधन जहा आमे अन्य मानक सहित रखि थाउ। बंधु माने किछि संपर्क ईश्वरक द्वारा निर्णीत एगुड़िक रक्तर संपर्क मामू माउसी जेजे बापा भाई एवं भौणी मानकु आमे प्रिय मने करू। आमे जन्म हेबा परे पृथ्वी रे अन्यान्य संपर्क गढ़ी उठी थाए जेपरि कि बंधु एवं परामर्शदाता बंधन जहा आमे निज स्वाधीन इच्छा रे सृष्टि करू। वर्तमान आमे केबे भी प्रकृति रे जानि परिबा नाही जे केउ संपर्क आम सहित रहिबो एवं केउटी आमको विश्वासघात करिबो कारण केतेक समय यह घटे जे आमर निकटतम लोक माने आमर निज रक्त एवं मांस जहाको आमे सबुठारु प्रिय मने करू से माने ही आमको निराश करंती। विपरीत भावरे एपरी समय आसे जेतेबेले आमे जेउ माननको सबुठारु कम आशा करू दूर परिचित किंबा संपूर्ण अपरिचित जहांक सहित पूर्वरु आमर कोनसी संपर्क नाही आमर विश्वास अर्जन करंती सेमानंकर सहायता प्रदान करंती एवं आमको साहाय्य करिबाको आसंती। कथाटी हेउची केतेबेले आमर निज परिवार आमको साहाय्य करिबारे विफल हुअंती जेतेबेले कि अपरिचित लोक माने साहाय्य करिबाको आगे आसंती। बंधु माने हुई तो आपण निज जीवन रे समान किछि अनुभव करिसेंती। आज मो परिचय प्रकाश करिबाको जाउछि सेही निर्दिष्ट व्यक्ति सेही महिला किंबा सेही पुरुषर नाम जे केबे भी आपणको परित्याग करिवे नाही आपणकर शेष निश्वास पर्यंत। तेणु चिंता करंतु नाही। आसंतु भिडियोर मुख्य अंश को आगको बढ़िबा। बंधुगण आपण आपणकर जीवन रे बहुत कम भल पाइबा पाइछंती आपण आपणक पक्षरु समस्त प्रकारर चेष्टा करंती आपण जहा सहित साक्षात करंती सेमानंक सहित भल संपर्क बचाय रखिबाकू चेष्टा करंती। आपण संपूर्ण भावरे समर्पित यह काहाको आपणकर सम उत्सर्ग करिबा सहायता प्रदान करिबा आर्थिक सहायता प्रदान करिबा किंबा जेतेबेले काहाको कोनोसी कार्य करिबाकू पड़ी थाए सेतेबेले साहाय्य करिबा अंतर्भुक्त हेउ। आपण आपणकर आत्मीय एवं प्रियजन को खुशी देबा पई आपणक शक्ति रे सब किछि करंती
किंतु बदल आपण किछि भी पांती नहीं। वास्तव में जेतेबेले आपणकर आवश्यकता थाए, जेतेबेले आपणको साहाय्य आवश्यक हुए, लोक माने आपणक पई उपस्थित होंती नहीं। आपण निजको एकाकी मने करंती, भावंती केही केबे मो साहाय्य पई आसीबे नहीं। तथापि जड़े निर्दिष्ट व्यक्ति अछंती जे निसंदेहरे आपणक पई सेठारे रहिबे। जदिओ समग्र विश्व आपणक ठारू मुह फेराई निए, एही जड़े व्यक्ति निश्चित भावरे आपणकर साहाय्य करिबा पई आसीबे। एही व्यक्ति किए? भल भावरे सुनंतु। आमे भविष्यत पई बहुत आशा रखिछु। आमे आगामी दिन रे बहुत किछि हासिल करिबार आकांक्षा करूछु। आमर मन स्वप्न एवं महत्वाकांक्षारे परिपूर्ण। मु एहा करिबी, मु ताहा हासिल करिबिर चिंताधारा। एठारे केही कठिन परिश्रम करिबाको संकल्प नै पारंती, किंतु समय बीतवा सहित आमर योजना प्रायतः पथभ्रष्ट होई जाय एवं आमर स्वप्न भांगी जाए। आमे क्वचित ठीक ताहा पाई थाउ जहा आमे आम मनरे कल्पना करिथिलु किंबा जत्नर सहित योजना करिथिलु। तेणु सबुठारु मौलिक एवं गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची एहा बहुत आगको चिंता कर नाही, भविष्यत उपरे अत्यधिक चिंता कर नाही। निजको कहिबा मु एहा करिबी किंबा मु ताहा करिबी, बरं वर्तमानर मुहूर्तको निज इच्छारे बंचिबाको चेष्टा कर। तुमर निज इच्छा अनुसार प्रकाशित वर्तमान को गढ़ी तोलिबाको चेष्टा कर, कारण तुमे अतीत को परिवर्तन करि पारिबो नाही किंबा भविष्यत सहित मध्य आपण हाथ छड़ा करि पारिबे नाही। तेनु केवल तुमर वर्तमान रे संपूर्ण भावरे बंची पारिबो। प्रातः जहा घटे ताहा हेउछि जे तुमे भविष्यत विषय विस्तृत कल्पना बुनिबा आरंभ कर। निजको दिबा स्वप्नर दुनिया रे बुड़ाई दियो। तुमे तुमर चारि पाखरे थिबा लोकंक उपरे विश्वास रखिबा आरंभ कर। घोषणा कर, गोटे दिन मु एहा हासिल करिबी किंबा मु ताहा हासिल करिबी। आपण आपणकर उद्देश्य प्रकाश करि दियंती। एहा कही मु एठारे एते टंका विनियोग करिबाकू जाउची किंबा मु एही निर्दिष्ट व्यवसाय आरंभ करिबाकू योजना करूची, किंबा आपण जो अन्य व्यक्तिगत गुप्त कथा निज मन भितरी रखिछंती, आपण अजानतरे एपरि जने व्यक्ति को विश्वास करिसेंती जे गभीर भावरे आपणको जीवन रे सफल हेबाको देखिबाको आदौ इच्छा करे नाही। आपण आपणकर गुप्त कथा भूल व्यक्ति को कहि दियंती। तांको पाखरे एपरि सूचना अछि जहा से सार्वजनीन करि परिबे। आपणकर पतन आनिबा पई से जे कोनोसी काम करिबाको सक्षम। से आपणक मुहरे मीठा मीठा कथा कहंती, मधुर शब्द कहंती, केवल यह निश्चित करिबा पई जे आपण तांको उपरे विश्वास रखिबे एवं एक मूर्ख परी आपण सर्वदा ताहा ही करंती। तथापि सेही व्यक्ति आपणकर समग्र वंशर शत्रु। यह मने रखंतु, जेपरि सद्गुण अछि सेही परि पाप मध्य अछि, जेपरि सकारात्मकता अछि सेही परि नकारात्मकता मध्य अछि, सेही परि जोठारे बंधु अछंती सेठारे शत्रु मध्य अछंती। तथापि जेतेबेले जने शत्रु बंधुर बेसरी आपणक जीवन रे प्रवेश करे, सेतेबेले जनकर दुनिया संपूर्ण नष्ट होई जाए। जेतेबेले आपणक निज परिसर रो केही जाको आपण निजर जने बोली विवेचना करंती आपणक विरुद्ध रे जाए, परिस्थिति अत्यंत जटिल होई जाए। सेथिपाई आमे समय थिबा बेले आपणको चेतावनी देबाको आसीछु। बहुत विलंब हेबा पूर्वरु आमे तांको नाम प्रकाश करिबाको आसीछु। जदि आपण आज एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंती, तेबे तांको नाम आपणको आखि आगरे देखाजिबो। आपण जहांको एते गुप्त कथा कहिसंती, प्रकृत रे से ही विश्वासघातक। आपणको पाखरे लुचि रहितिबा घासरे साप। बंधुगण, ए वीडियोटी को ध्यानर सहित शुणंतु, देखंतु। जीवनर सरल सत्य हेउछि आमे हमर अंध विश्वास रखितिबा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हमको विश्वासघात करा जायछि। कारण विश्वास विषय एठारे एक अस्वीकार्य सत्य अछि। यह सर्वदा हमर निकटतर व्यक्ति को दिया जाय थाए एवं यह सर्वदा हमर निकटतर व्यक्ति मानक द्वारा भांगी जाए। आपण नकर लक्ष्य हेबा उचित एक नीरव गैंगस्टर परि कार्य करिबा, अर्थात काहा सहित कोनोसी शेयर न करी आ कोनोसी सूचना न दे निज उपाय आपणकर योजना कार्यकारी करिबा। जदि आमे वर्तमान आपणको सही व्यक्तिंकर नाम कहिबो, तेबे आपण संपूर्ण आश्चर्य होई जिवे। बंधुगण, आज आमे आपणको सही व्यक्तिंकर नाम प्रकाश करिबो। सेही व्यक्तिंकर नाम एस अक्षर रु आरंभ हुए। जदि आपण मध्य एस अक्षर रु आरंभ हेउथिबा लोकमानक सहित घनिष्ठ भावरे जड़ित,
तो सेमाने आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ମନେ ହୁଏ ଯେ ଦୁନିଆ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇମୁଖୀ ଏବଂ ଠକ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଏହା କାହିଁକି? କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖରାପ ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ସହିତ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ରୋକିବ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବ। ଯେହେତୁ ଏହି ସ୍ମରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଅନୁରୋଧ, ଏହା କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ଏକ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ଖୋଜିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବା ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠାଗାର ଖୋଜିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ନିଜର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାକରାଣୀ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ନାନୀ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚାକରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଚାଲୁ କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ କାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଫଳ ହୁଏ, ନା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ନା ତାଙ୍କର ପିତାମାତା, ନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଘଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନତା ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସର କାରିଗରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହି ସେବକ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠିରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଛୁ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ପରିବାର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି। ଏକ ଆଘାତ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଯେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ମାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛିଟା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟକୁ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଯଦି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ କାରଣ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ମୁଁ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଅଟେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ? ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ସମୟକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
आमे वर्तमान आपणଙ୍କ सहित दुईटी प्रतिकार कहबाकू जाउछु। जदि आपण ध्यान देई सुनंती तेबे आपण बहुत लाभ पाइबे। प्रथम प्रतिकार हेउछि एक दिन जाकि सोमवार अटे, कारण यह देवता मानकर देवता भगवान महादेवंक पाई उत्सर्गीकृत। जे मानकर मनोबल कमी रहुछि, निजर आपण ठीक डिसीजन नहीं पारुनांती, तो आपण प्रत्येक दिन प्रदोष काल समय अर्थात संध्या 6टा रु 7:30 मध्य आपण शिव मंदिर परिदर्शन करबा उचित। आपण शुद्ध देशी घिओरे पूर्ण एक दीप धरी मंदिर को जांतु एवं सेथिरे अल्प परिमाणर कला राशि पकांतु। तापरे भगवान शिव को प्रणाम करी ओम नमः शिवा मंत्र 3 थर जप करंतु। तापरे आपण शिवलिंग पाखरे दीप जलांतु। याकु जलाइबा पूर्वरु आपण आपणक सहित आनिथिबा घिओर पूर्ण दीपरे सेई कला तेलरु किछि मिसाइबा उचित। यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिकार। याकु आपण निश्चित भाବରେ पालन करंतु। आपण निजे ही यार लाभ अनुभव करिवे। वर्तमान परवर्ती प्रतिकार हेउछि बेलपत्र। बेलपत्र साधारणतः आम परिवेश रे मिलिबा बहुत सहज। आपणको केवल आपणक पाखरे थिबा जेकोनोसी परिमाणर बेलपत्र नेबाकू पड़िबो। 7टी हेउ, 11टी हेउ किंबा 108टी हेउ, सेगुडिको भल भाबरे धोई चंदन व्यवहार करी प्रत्येकटी रे भगवान श्रीरामंकर नाम लेखंतु। तापरे गोटिए परे गोटिए सेई पत्र को आपण शिवलिंग उपरे अर्पण करंतु एवं निजर निर्दिष्ट इच्छा प्रकाश करंतु। आपणकर मनोस्कामना खूब शीघ्र पूर्ण हेबो। तेबे आपण निश्चित करिनेबा उचित जे आपण जेमिति कोनोसी त्रुटि किंबा भूल काम न करंती। विशेष करी जेमिति आपण कहार भावना को आघात न दियंती, कहार सच्चोटता भावना को आघात न दियंती किंबा कहार आत्मा को जंत्रणा न दियंती। एहा व्यतीत आपण एहा मध्य निश्चित करिबा उचित जेमिति आपण अन्य मानक दृष्टि रे निंदित न होंती। विगत दिन को विदाय दियंतु। अतीतरी जहा घटी थिला ताहा होई कला। जदि आपण भावंती जे ईश्वर आपणक उपरे जेतिकी दान करिसेंती ताहा अपेक्षा अन्य काहाको अधिक दैछंती, तेबे मने रखंतु जे प्रत्येक सेमानकर भाग्य रे जे लेखा जाईछि ताहा ही पांती। सेमानंकर प्रारब्ध कर्मफल अनुसार सेमानंकर भाग्य रे सही परिमाण रे लेखा जाईछि। तेनु आपण जहा आपणक पाई धार्य होईछि, आपण जो कर्म करिथिले पूर्व जन्म रे आपणकर प्रारब्ध जहा रहिछि वर्तमान आपण ताहा ही पाउछंती। तेनु आपण अतीत को न बदलाई पारिले मध्य आपण वर्तमान को बदलाई पारिबे। आपण जदि वर्तमान रो कर्म ठीक रखंती तेबे आपणकर भविष्यत आपणक पाई सुखमय साब्यस्त हेबो। जेतेबेले आपण निज ठारू कम भाग्यवान लोकन को देखंती लक्ष्य करंतु जे सेमानंको पाखरे आपणंको पाखरे थिबा मौलिक जिनिसर मध्य अभाव अछि। सेतेबेले आपण प्रकृत रे एही विषय रे एक उपयुक्त दृष्टिकोण पाई परिबे। एही कथा को दृढ़ भाबरे मने रखंतु। कोनोसी परिस्थिति रे छात्र छात्री माने सेमानंकर पाठ पढ़ारू निजर ध्यान को हटिबाकू देबा उचित नुहे। एही समय खराब संगति रे पड़िबार एक स्पष्ट संभावना देखा जाउछि। आमर भविष्यवाणी सूचाई दिए जे भू लोकंक सहित मिसिबा आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण अशांति एवं असुविधा सृष्टि करि पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे हठात लाभ पाई सुजोग आसी पारे। तथापि एही संभाव्य लाभ जेपरि शेष रे आर्थिक क्षति रे परिणत न हुए ताहा निश्चित करिबा पाई आपणक किछि सतर्क रहिबाकू पड़िबो। किछि व्यक्ति आपणक उपरे कड़ा नजर रखुछंती। गुप्त शत्रु मानक ठारू सतर्क रहंतु, कारण से माने आपणकर योजना गुड़िक लीक किंबा नष्ट करबाकू चेष्टा करि पारंती। एप्रिल मासर शेष पर्याय आपणक पाई सफलता एवं चैलेंज रो मिश्रण नै आसुछि। हठात किछि असुविधा देखा देई पारे एवं जेपरि आपण से गुडी को समाधान करिबा पाई आपणकर अभिज्ञता को व्यवहार करंती, सेहि परे आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य आउरी खराब होई पारे। एही समय मध्यरे किछि परिमाण रे सतर्कता अवलंबन करंतु। एबे एही समस्त घटना गुडीकर चूड़ांत परिणाम कोन हेबो? केतेक समय प्रायतः एपरि हुए जे परिस्थिति जणे व्यक्ति को अत्यधिक चापरे पकाई थाए। एपरि मुहूर्त रे आपणको तुरंत मंदिर रे जाई किछि समय बसिबा उचित। जदि पाखरे कोनोसी मंदिर अछि तेबे केवल बसी शांतिपूर्ण परिवेश रे निजको बोडाई दियंतु। आपण बहुत सांत्वना पाइबे।
ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାର ଏକ ପଥ ଖୋଜି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରି ଥିବା ବେଳେ ସମୟ କମ୍ ଥିବା ବାସ୍ତବତାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜକୁ କହିଥାଉ, ମୁଁ କାଲି ପଢ଼ିବି କିମ୍ବା ମୁଁ ପରଦିନ ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଝାଡ଼ି ନ ଦେଇ ନୂତନ ପତ୍ର ଫୁଟାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଜୀବନରେ ଭଲ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପରାସ୍ତ ନ କରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷର ସମୟ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ, ମୋର ଭଲ ଦିନ ଶେଷରେ ନିକଟତର ହେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ଆଣିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ଅଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି, ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଠି ନାହିଁ, ତେବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ହେବ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ନମ୍ରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସୌଜନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଚମକଦାର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଶେଷରେ ଯଦି କୋର୍ଟରେ ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିଚାରାଧୀନ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଏକ ରାୟ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାହର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଶୁଭ ଖବର ଆସିଛି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଜଳପାତ୍ର ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କେବଳ ସୁଖ ଖୋଜିବାର ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅସହାୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତଥାପି ଜୀବନ କେବଳ ସୁଖରେ ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେବଳ ଦୁଃଖରେ ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଏକ ତରାଜୁର ଦୁଇଟି ପାତ୍ର ପରି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଳନର ଅବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖେ। କେବେ ବି ଦୁଃଖର ଆଧିକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ବି ସୁଖର ଆଧିକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଜୀବନର ମୌଳିକ ନିୟମ। କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ, ଯେପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗଭୀର ଅବସାଦ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ପଥରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ
समय सीमार समाप्त हेब जहाँ आपणको सक्षम करिब आपणक भितरे उत्साहर एक विरटा उष्णता अनुभव करिवे जेकोसी प्रकल्प किंबा कार्य योजना समाप्त करिबारे आपण आपणकर सहकर्मीकर पूर्ण सहयोग आशा करि परिबे। बहु प्रतीक्षित जिनिसर क्रय आपणक घरे एक आनंददायक परिवेश सृष्टि